हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपन चैनल को बहुत बहुत स्वागत। चलो देखा आज न्यूज गुड़े कौन अच्छी पूर्व रिक्वेस्ट आप चैनल टी सब्सक्राइब करूँ वीडियो गुड़े बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ आम ये हेल्पफुल वीडियो आपण प्रोवाइड करूँ। चलो देखा आज न्यूज गुड़िक कौन अच्छी। आपण मैंने देखु यही चित्रटी को तो यही चित्र रे आमर जो नूतन भाव में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक जी अच्छा सहित आमर निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन सभापति धीरेन्द्र पट्टनायक तांको सहित अच्छा महासचिव जी अच्छा चारुलता महापात्र मैडम तो तांको सहित आउ अन्य शिक्षक बंधु जे कि आपणकर निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन तो से गतकाली जाई शिक्षा निर्देशक सहित आलोचना करिसेंती शिक्षकों विभिन्न समस्या गुड़िक से समस्या गुड़िक केते सफलता होईची आलोचना विफल होईची से विषय चलतु आलोचनाटी करवा। तो कौन अच्छी देखु आज प्राथमिक शिक्षा निर्देशक कार्यालय निखिल उत्कल प्राथमिक शिक्षक फेडरेशन तरफ सभापति श्री धीरेन्द्र पट्टनायक और महासचिव चारुलता महापात्र नेतृत्व में साक्षात कर निम्न प्रसंग में फलप्रद आलोचना करागला। तो कौन कौन आलोचना करागला देखंतु। प्रथमे प्राथमिक शिक्षकों पदोन्नति रे 5A टू 5B को जीवाई ओटीटी कौन प्रावधान नथिले विगत 5/3/2025 पत्र द्वारा सृष्टि होता समस्या पड़ुवा 50,000 रु अधिक वरिष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री पदोन्नति रे सरलीकरण करी उभय वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षक शिक्षयित्री मानक सरल पदोन्नति निमंते फलप्रद आलोचना हैला। तेणु जहाँ किसी आलोचना कर फलप्रद होईछि। द्वितीय रोचे मान्यवर उच्च न्यायालय पड़ा मामला गुड़िकर शीघ्र फैसला करने निमंते विभाग तरफ एडवोकेट जनरल दृष्टि आकर्षण पर आलोचना कले। तापरे उभय ओपीएस और एनपीएस वर्गर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री जो सामान सुविधा हासिल करेंगे सक्षम हे से संपर्क में सफल आलोचना हैला। तो ये आलोचनाटी जहाँ कि शिक्षक मान सफल होती दिगरे समस्त प्रकार सहायता प्रदान करने निमंते नवनियुक्ति जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक श्रीयुक्त संग्राम केशरी महापात्र निर्भर प्रतिश्रुति देले। आलोचना बेले विभागीय युग्म निर्देशक श्रीयुक्त चित्तरंजन पाणिग्राही उपस्थित थिले। तेणु युग्म निर्देशक तथा निर्देशक उभय उपस्थित सेठारे थिले। तो आपण माने एठारे देखि पारुथिबे जे आलोचना सफलता होईछि बोली से एई मेसेजटी को पठाइछंती। जा हो गोटे भल कथा देखा जाऊ परवर्ती पर्यायर नूतन भाव में जो नवनियुक्ति शिक्षा निर्देशक आसीचंती तांकर कार्यकलाप निश्चित भाव में शिक्षक मान पॉजिटिव रहिबो यह आशा और विश्वास समस्तंकर मध्य। चलो देखा नेक्स्ट न्यूटी कौन अच्छी। यही न्यूटी अच्छे देखो दुर्नीतिर गंताघर कटक जिला शिक्षा विभाग। तेणु डीओ विरुद्ध में कार्यानुष्ठान दाबी जहाँकि बर्तमान गोटे दुखद कथा एथिरे देखंतु कटक जिला निश्चंत कोइली शिक्षा मंडल अधीन विभिन्न विद्यालय दुर्नीति होइथिबा अभियोग आसी जहाँकि आपण मानकर अधिकारी माने सेतिरे संश्लिष्ट अछंती। प्रति मासर शिक्षक शिक्षयित्री मान 30,000 रु 90,000 पर्यंत दरमा पाउथिला बेले छात्र छात्री मानकर बौद्धिक शिक्षादान प्रति अणदेखा करी सरकारଙ୍କର विभिन्न अनुदान अर्थ को किपरि हरलुट करिवे सेति प्रति गुरुत्व हेइथिबार कथा अभियोग हेइछि। एपरिक सरकार सबु नीति नियम को उल्लंघन करा जाउथिबार ठोस प्रमाण रहितले मध्ये कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जाउ नाही। त जिला शिक्षा विभाग पक्षरु एणु कटक जिला शिक्षा विभागर जेते अन्याय अनीति दुर्नीति हेले मध्य शिक्षा विभागर बड़ पंडा माने से सबू को माफ कर बुद्धिजीवी महल में शिक्षक समाज को अंगुली निर्देश दि जाए। तेणु यह हूँ गोटे दुख और परितापर विषय जहाँकि शिक्षा विभागर दुर्नीति को आसी सारी। तेणु एथिरे केते मात्रा रे सत्यता अच्छी ताहा तो परवर्ती पर्यायर तर्जमा भुक्त। तेणु बड़ बड़ ऑफिसर जो मैंने अच्छी से मैंने निश्चित भाव में यार तर्जमा करेंगे निर्यास आसब। तेणु एभली परिस्थिति रे जो भली दुर्नीति हेउछि ताहा गोटे दुख और परितापर विषय जहाँकि ये न्यूज़टी कहूँ। चलो देखिए नेक्स्ट न्यूज़ कौन अच्छी। यही न्यूज़ अच्छी देखो बीडी पाठ्यक्रम पर बढ़ुची आग्रह आसन ठू 47 गुणा अधिक आशायी। तेणु बर्तमान राज्य में जो बीडी पाठ्यक्रम प्रति छात्र छात्री मान आग्रह प्रतिवर्ष भरी वृद्धि पाई। यह सत्वे शिक्षानुष्ठान सीट संख्या बढ़ा बदल दिन को दिन कमिबार लगी। रेगुलर सेल्फ फाइनान्स मिसाई मात्र 31 शिक्षानुष्ठान यह पाठ्यक्रम शिक्षादान कराते जेते संख्यक सीट रही 47 गुणा अधिक छात्र छात्री चलित शिक्षा वर्ष नाम लेखा प्रवेशिका परीक्षा देवाक आवेदन कर। मोट 2750 सीट ये पाठ्यक्रम रही।
ଏଥିରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର 1,29,712 ଜଣ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 86,093 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲା ବେଳେ 43,612 ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ବିଇଡ଼ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। এই ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହେବ AI ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଯାହାକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ 71 ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ 135 କୋଟିର ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହୋଇଛି, ଯାହା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏହି ଉପହାର ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରେ ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ AI ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଏହା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ। ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ବାର୍ଷିକ ସଫଳତା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କଥା ଯାହା କାମରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଶୂନ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପେଟର କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ବିରୋଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋ OTT ନୋ ପ୍ରମୋସନ୍। ତ ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ଘନ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଦଳରେ କାହିଁକି ଆଜି ଏଭଳି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯେ ନିୟମ ରାତି ପାଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯାହାକି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଚିଠିକୁ। ତେଣୁ ଆଶା ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା ନୀତି, ଯେଉଁ ମାରଣା ନୀତି ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ଏକଥା ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସରକାର କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସରକାର କାହିଁକି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ସାରା 314ଟି ବ୍ଲକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। এই ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 20ରେ ସରିବ ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ, ଏଯାଏ 25% ଆବେଦନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଠି ବିଡି ପାଇଁ ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନାର ତ୍ରୁଟି, ଯାହାକି ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି। ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଶା। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠାରେ ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ଏଠାରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
एथला आज हेल्पफुल भिडियोटी आपको रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो गुड बहुत मात्रा लाइक और शेयर करूँ आम ये हेल्पफुल भिडियो आपण प्रोवाइड करूँ। नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः।